जायती वर्सां आमी पळयता आमचो एक स्टेबल चीफ ऑफिसर जावन हो सुद्दां आयला तो 6-7 म्हयने भितरूच तेजी ऑर्डर आयिल्ली आसा। हांवूय मागता ते सरकारा कडेन बरे भशेन जर आमकां ऑफिसर दिले जाल्यार आमकां काम करपाकूय एक चान्स पडटा। कित्याक आतां कावन्सील एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसा, 5 वर्सांचो टेन्युअर जावन आसा आनी जेन्ना आमी सुरवातेक पॅनल फॉर्म केल्ले तेन्ना आमी थारायल्ले की प्रत्येक वर्सा बदलचे म्हणून। जर कावन्सिलाक दुसरे कितें निर्णय जाय जाल्यार ते आमी घेवंक शकता, पण थारायला तशें सगळ्यांक चान्स पडचे, कारण सगळे जाण आपूण जावंक सोदता टू एवॉयड नो कॉन्फिडन्स मोशन्स आनी ब्रेकेज ऑफ ग्रुप। त्या कारणाक आमी बरे भशेन स्ट्रेट करून दिल्लेले आसा। तांकां कोण आसा तांकां एक चान्स पडचो, पण कितें आसा निमाणे कामां चालू उरूंक जाय, लोक खूश आसूंक जाय। हांगा जे विषय आसा ते आमी कंटिन्युअसली घेत आसा आनी विथ दीस टीम आय होप दॅट देर इज अ मॅसिव्ह डिफरन्स, विजिबल डिफरन्स इन द वे थिंग्स वर्क इन द म्हापसा म्युनिसिपालिटी। वायस चेअरपर्सन आमी नॉमिनेट कावन्सिलर नॉमिनेट केला बाब सुशांत हरमलकर, 2 फावटी कावन्सिलर जावन आसा। पक्षाचो आमच्या म्हापसा मंडलाचो अध्यक्ष जावन आसा, आमचो सारको खास फ्रेंड आनी एक सिनियर कावन्सिलर। लोकांची भरपूर अपेक्षा आसा, आमदार म्हणून म्हाकाय भरपूर अपेक्षा आहा तेजेर की ह्या टेन्युराक बरे भशेन काम करतलो तो, म्हाका तेजेर गॅरंटी आसा। आनी जशें वायस चेअरपर्सनाचें नांव आनी वायस चेअरपर्सनाचें काम तेणें राखून दवरचें अशें हांव तेजे कडेन मागता। आनी इलेक्शन जातलें ना जातलें म्हाका खबर ना, सद्याक एकट्याचेच नॉमिनेशनाचे फॉर्म आयिल्ले आसा, पण टायम सोंपलो जाल्यार पळया कशें कितें जाता तें। चड करून अनुपोज आमचो वायस चेअरपर्सन निवडून येतना हांव पयलींच ताका कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता आनी आय वूड लायक टू विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट ना। म्हणून जर फूल टायम सुद्दां दिल्यार आमकां एक 3-4 म्हयने भितर ताका एक एडिशनल ड्युटी येता। सो आमी कितेंय केल्यार रोखडेच तांकां ड्युटी आनीक दीत आसता खंयची तरी कमिशनाची। आतां हो चीफ ऑफिसर जो आसा तेजे कडेन आनी एकूच ड्युटी आसा, PWDचे लँड एक्विजिशन ऑफिसर जावन आसा तो। सो ती ड्युटी सोडून तेजे कडेन आनी दुसरें कांय ना। सद्याक चडशे उत्तर गोंयचे लँड एक्विजिशन जाल्लेलें आसा, सो खंय तरी आमकां एक ब्रिदींग रूम आसा आनी ऑफिसर बरो एक्सपिरियन्स जावन आसा, काम बरे भशेन चलता। सो म्हाका दिसता ह्या चीफ ऑफिसराचो फरक फुडले 1 वर्सा भितर आमकां दिसपाक येता। आज म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या अंतर्गत आज म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल आणि अनुभूती वेलफेअर फाउंडेशन यांच्यामध्ये जे गार्बेज इश्यूचेर जे सदांच आमी विचार करता आणि तितूनसून कितें तरी नवे प्रयोग करपाचो जो प्रयत्न आसा तितूनसून आज एक MOU हांगासर केल्लो आसा, सायन जाल्लो आसा। आणि तितून तेंच्यांनी जे 5 वर्साच्या अंतर्गत जे कितें फॅसिलिटी स्पेशली रिलेटेड टू द आमचे म्हणटा तशे प्लास्टीक लायट हाऊस प्रोजेक्ट ह्याच्या अंतर्गत एक CSR मंडलीज यांच्या अंतर्गत त्यांच्यानी एक प्रोजेक्ट हे केल्लो आसा आणि तितूनसून त्यांच्यानी मेन फोकस विल बी ऑन द सेग्रिगेशन ऑफ द गार्बेज, रिकवरिंग ऑफ द रिसायकलेबल्स अँड तितूनसून टू ब्रिंग अबाउट द सर्क्युलॅरिटी इन म्हापसा, दॅट इज अ मेन मोटो आसतलो। आणि त्या हितूनसून जे आज सुरवात केलेली आसा तितून म्हाका दिसता हांगासर तेंचे अनुभूती वेलफेअर फाउंडेशन जे आसा इन्चार्ज आनी जे प्रोजेक्ट आहे ते तुमकां तेचे बद्दल डिटेलपणान सांगतले, कित्याक हो खूप महत्वाचो मुद्दो आसा आणि तिच्या खातीर कितें तरी म्हापशाच्या खातीर गार्बेज इश्यूचेर हो प्रश्न आणि तेचेर फोकस घालपा खातीर आणि कितें तरी कार्यरत लावपाक चालीक लावपा खातीर एक महत्वाचो विशय आमी हांगासर म्हापसा म्युनिसिपालिटी अंतर्गत आमी घेतलेलो आसा। आणि इट इज मेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सॅनिटरी वर्कर्स। म्हाका दिसता 1 तारखेर तेंच्यानी आनी एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा की
गार्बेज पिकर्स डे म्हणून त्यांनी साजरो केल्लो आसा. तितून जे वर्कर्सां खातीर तेंच्यांनी बरेच कितें इक्विपमेंट्स किंवा ते किट तेंच्यांनी प्रोवायड केल्ले आसा, जेणे करून सेफ्टी पर्पज आणि त्यांच्या हेल्थाची काळजी घेऊन हे वर्कर्स बऱ्या भशेन काम करूं शकतले असे. म्हणून बरेचशे गोष्टी रिलेटेड टू द गार्बेज आमकां सोडोवपाक खूप याचा उपयोग जातलो. त्याची फुडली माहिती म्हाका आसता त्यांची तितून फायनान्शियल प्रॉब्लेम येता आणि त्याच्या खातीर गोष्टी आमच्या फाटी उरता. तर फायनान्शियल बर्डन आमकां तशें कांय आसचें ना. दे वील बी स्पॉन्सरींग ईच अँड एवरीथींग. सुरवात तेंच्यांनी ऑलरेडी केल्ली आसा आणि म्हाका आसा बऱ्या भशेन हे फुडें वचून आमकां खूबशी मदत मेळून हे गार्बेज इश्यू आमकां जाग्यार घालपाक आमकां म्हाका दिसता. सर विथ द गायडन्स ऑफ एवरीथींग वी वील गेट द सोर्सेस अँड हेल्प फॉर देम. First is the pre-MRF, which is when we go door to door, there are residents that we have surveyed around 1,000 residents so far, and we have gone door to door preaching about segregation at source. So we may not collect the waste directly from them, but we can definitely educate them on segregation at source, which will actually help us recover more material. Now when it is in mixed nature, there is a lot of money that goes in the collection and transportation of that material. Whereas if a material is segregated at source, it has value to it. So we are trying to educate the citizens that you get value out of it. Some of the citizens have been so proactive that they are also coming down to our project at the MRF site and giving us the material in lieu of some monetary benefit. So if you get your dry waste at our MRF also, you are able to get some money out of it. So recyclables are valuables. So our aim of this project is to bring in circularity in recyclables that are being otherwise disposed of in the environment, and it is causing a lot of nuisance in the environment. And we are especially living in a state which is very sensitive towards the coastal regulations. I mean, there are so many CRCs that are available. The norms are prevalent here. So ocean bound plastic is a major issue. So citizens need to understand, tourists needs to understand the importance of segregation at source, and when we do this, they will also be benefited in the economic manner as well. And apart from this is pre-MRF thing. Our team is here. This is our team, and they will be going and preaching about on segregation at source. And after it reaches the MRF, what we are going to do is we have installed machineries. There are already MCC had already installed some machineries. We are giving more equipments to ensure that more segregation is happening. So till now there was less segregation happening. Now at the MRF we are going to have more segregation that will happen in future with the help of new machinery that will be installed at the MRF, and also it will not be sold to any other person. It will be sold to a proper recycler, so that we ensure that whatever plastic we are taking out from the environment, the natural resources we are taking out from the environment, we are actually bringing it into the recycling mode. So we have done now 1,000 people we have reached out already. This is about it only in Mapsa or some other cities? So this funding, first of its kind project. This is first of its kind project in Mapsa, wherein we are going to have a lot of focus on the plastic lighthouse. On the plastic. What is itself. Plastic Lighthouse? So Plastic Lighthouse project is the name of the project, so that we make this city a sample city for the rest of the country. So this is the whole idea. So this model should work as a lighthouse for many other cities like Mapsa. Recyclable, it is the dry waste. What Yes. about the wet waste? So wet waste, there is already an existing facility, which is the biomethanation facility that is existing in Mapsa. That is a separate entity. Totally. Your name, please, ma'am? I'm Ela Joseph. I'm heading this project. Your company name? Prior to this, you have worked with any other municipality?